Halo YouTube. Jumpa lagi di video mabar trailing kali ini. Kali ini kita mabar di Katro RC Park di daerah Perigi Bintaro, Tangerang Selatan. Di sini merupakan salah satu trek bermain RC baik RC Adventure Off-Road maupun tipe Speed Off-Road, seperti buggy atau rally. Ayo ikuti keseruan mabar kita kali ini. Bednya kayak eventnya Randy yang ini Lost Track. Baru masuk trek, kita langsung menghadapi turunan yang cukup curam dan dilanjutkan dengan side hill negatif ke kanan. Obstacle ini menguji distribusi bobot mobil dan settingan suspensi mobil. Lalu lanjut lagi tanjakan dengan kombinasi side hill negatif. Pada bagian tanjakan ini saya skip, karena terlalu sulit dilayouti bagi MJX jika tanpa bantuan winch dan strap. Iya. Coba. Selanjutnya kita menghadapi tanjakan yang sangat curam meskipun pendek. Sudut tanjakan ini mampu membuat mobil sepersepupu sampai terangkat ban depannya. Bahkan kit yang ceper saja cukup kesulitan. Garden ya, Apple Garden kayaknya. Apple Garden ya, Apple Garden kayaknya. Baru mulai. Mending wincing aja, ada winch nggak lu? Ada. Halo. Yaman dong, jangan. Udah, gua pasang winch. Nyoman, arahannya coba. Nggak, gua winch aja. Ada yang buat aja. Langsung gandeng tuh harusnya ngomongin. Gandeng belakang.
stop. Sudah, stop. Saya mencoba untuk melewati obstacle ini tanpa bantuan winch. Naum hasilnya MJX bolak-balik lontang guys. MJX hampir saja berhasil dengan memanfaatkan momentum laju mobil. Namun mobil kehilangan grip dan traksi sehingga akhirnya kelontan juga. Alternatif otomatis. Alternatif ini ya. Saya pun menyerah, dan memilih melewati jalur di sebelahnya yang lebih mudah. Wah, 3 WD udah kan. Masalah lain pun muncul pada MJX, roda depan sebelah kanan tidak berputar ketika menghadapi obstacle. Sepertinya loker diferentialnya bermasalah. Kemudian kita menghadapi obstacle batu. Sebenarnya obstacle ini tidak sulit, namun karena MJX berjalan dengan 3 WD, hal ini cukup menjadi kesulitan tersendiri.
Oh sini ya. Nah, sini. Di trek ini banyak kit yang mengalami trouble guys, termasuk MJX saya ini. Tapi itu juga karena kami memaksa untuk bisa melewati obstacle yang ada. Korban. Sebenarnya jika main aman dengan menggunakan winch dan recovery tool yang ada seperti strap, kita akan bisa melewati obstacle dengan aman. Selanjutnya ada turunan yang panjang dan cukup curam. Tidak susah untuk melewati turunan ini, namun perlu hati-hati dan kontrol gas yang baik. Salah rem, maka kit bisa terjungkal dan kelontang. Winch. Sini Om, nanjak terus turun Om. Nanjaknya kemana? Sini terus turun ke bawah Waduh, tuh. turunnya Lewat, miring lagi. lewat jalan lu situ, jalan lu jalan. Anjrit. Pusing gue. Pusing dulu nih. Oh, nembusnya di sini. Ya udah mau situ aja langsung lah. Pakai winch pakai winch. Seeing me win, well, I got some news for you. You'll have to get used to it. Cause I do not lose, this what I do, and I am not new to it.
showing no signs that I slow down. This is the moment it goes down. Yeah, this is the battle, the showdown. So who really want it? Yeah, who really want it? I'm feeling good. You looking exhausted. I'll take your limits and I go beyond it. There is a list of the greatest of all time, and I'm trying to be on it. I came here to conquer. I ain't gonna stop until I am iconic. Bring it on, bring it on. I'm taking on all of my enemies. I got the power, the energy. I'm the greatest celebrity. Bring it on, bring it on. This is my time and my legacy. When you talk about legends, I bet you they mention me. So you better bow down. Yeah, you better bow down. You better bow down. Yeah, you better bow down. So bow down. Don't get it twisted. I know what you're thinking. I make it look easy, but you and not me, so there's no competing. Thinking we even telling me screaming, you would get wiped out. A left, right, and then lights out. The left, right, of the tryouts, while I left on the flight out. And it's so embarrassing. Compared to each other, there is no comparison. To some it is confidence, others it's arrogance. I say it's both, it comes with experience. So you better watch me, I'm on the run. Nothing can stop me, I'm number one. And when I'm on top of the world, I'm screaming at the top of my lungs. Bring it on, bring it on. I'm taking on all of my enemies. I got the power, the energy. I'm the greatest celebrity. Sini ya sini. Bring it on. This is my time and my legacy. When you talk about legends, I bet you they mention me. So you better bow down. Yeah, you better bow down. You better bow down. Yeah, you better bow down. So bow down. This is my world, my game. You step in the ring, you playing by my rules, my reign. So don't you forget it when I ain't the king. You better bow down. Yeah, you better bow down. You better bow down. Yeah, you better bow down. So bow down. Kali ini, saya dihadapkan dengan tanjakan yang curam walaupun pendek, sudut elevasinya cukup untuk membuat roda depan MJX terangkat, dengan kondisi MJX yang sedang trouble di drivetrain-nya, dan percobaan pertama yang gagal dan berakhir lontang. Akhirnya saya memilih untuk melewati jalur alternatif yang lebih mudah. Seeing me win, well, I got some news for you. You'll have to get used to it. 'Cause I do not lose, this what I do, and I am not new to it. I'm on the road now, showing no signs that I slow down. This is the moment it goes down. Yeah, this is the battle, the showdown. So who really want it? Yeah, who really want it? I'm feeling good. You looking exhausted. I'll take your limits and I go beyond it. There is a list of the greatest of all time, and I'm trying to be on it. I came here to conquer. I ain't gonna stop until I am iconic. Bring it on, bring it on. I'm taking on all of my enemies. I got the power, the energy. I'm the greatest celebrity. Bring it on, bring it on. This is my time and my legacy. When you talk about
Yang di ujung agak PR. Bisa. Oh iya. Di trek ini, pemandangan Kit Adventure Off-Road berakrobat ria banyak dijumpai guys. Selain karena jenis obstacle treknya yang cukup teknikal, kondisi tanah yang licin apalagi jika basah, semakin menambah tingkat kesulitan trek ini.
Di trek ini MJX bolak-balik lontang guys, karena terlalu memaksakan untuk tidak menggunakan winch. Hasilnya, penampakan MJX yang penuh dengan lumpur di sekujur bodinya. Sekarang, trek mengarahkan kita untuk turun dengan langsung berbelok ke kiri dengan tajam. Sudut turunannya sendiri cukup curam. Cukup riskan buat MJX jika turunan ini dilewati sambil berbelok, dan benar saja, MJX kembali kelontang di sini guys. Karena beberapa kali kelontang di sini, akhirnya MJX mengalami trouble lagi. Sekarang dua roda belakang tidak mau berputar, praktis hanya tinggal satu roda yaitu roda depan sebelah kiri yang masih bisa berputar. Dengan kondisi seperti ini, MJX tidak bisa lagi melanjutkan perjalanan dan harus digendong untuk pulang. Akhirnya, cukup sekian video mabar trailing kita kali ini guys. Semoga kalian semua cukup terhibur, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.